Hydrolyzed moisturizing mist. Wag ka kukontra. Yes, ma'am. Hindi ako kukontra, ikaw pa. Walang kukontra. Ang kukontra. Maubo-ubuan man ako ah. If you were now, na 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 na, walang kukontra. Pag kumontra, babatukan. Babatukan nito. Kukontra ka ha. Ayan, pangkamot. Pangkamot sa likod. Ayan. Tamsak dan. Ma'am! Ma'am Dorly, good evening, Borloy. Ma'am, pinanood ko yung sardinas mo kanina, ha? Sarap na luto ang sardinas, ma'am. Hindi tayo pati ba kumontra. Kahoy. Salamat. Yan, pahingi ng sardinas mo. Mukhang masarap yung sardinas mo eh. Malayo 555 dito. Grabe eh. Grabe. Nag-crib. Ayan, ayan, ayan. Salamat, salamat. Hindi tayo bati pag kumontra ka. Di nga talaga, ma'am. Di nga talaga ako kukontra. Mahirap na. Magkano sardinas dyan? Magkano ba yung sardinas mo? 20. 20? 20 pesos, ma'am. 555. 20 pesos. Oh my God. Perlas ka baliling sa baybayon. Bong, pupundi na naman yung ilaw sa ano, bong? Sa may aquarium banda. Harang, Ma'am Joyce! Salamat, ma'am, sa paharang. Good evening, host. Magandang gabi din po, ma'am. Kamusta? Kamusta ang ating bagong taon? Ito, ako medyo masama ang pakiramdam. Nag-aagaw init at lamig ang panahon. Let's po. Thank you, ma'am. Mega love shout out. Joyce from Ma'am Nolly. Oh, yes. Oh, yes. I pretending. Na. Diyan ako, bili sardinas, mura 20. Ma'am 20. Hello, Ate Noli. Diyan, ma'am, magkano sardinas dyan, ma'am? $2? Pero masarap naman sardinas dyan, ma'am. Dito, pag-convert around 120. Oh my God, ang mahal naman. Yes. Baka yung ano, ma'am, sardinas dyan, yung palapad. Galing dyan yung sardinas. Philippine meat, ma'am, yung sardinas. 120. Oh my God. Anak ni Janice. Sobrang mahal. Galing dyan yung sardinas. Joyce! Ma'am Joyce! Ligo. Oh, wow. 120 pesos.